We humbly ask the wisdom of knowledge, healing, compassion, trust, joy, and understanding. For you are the one who dwells in the center of our life. Grant us your loving mercy, shield your protection, and spare us from those harmful catastrophes and any form of violence. Envelope us with your loving arms, love and guidance, for giving us strength in all our battles. Thank you, Lord, that today, as part of the celebration in honor of the feast of Our Lady of Immaculate Conception, we ask to bless the Hermanos and Hermanas, the Guiwan DepEd family, the administrative department, faculty, teachers, parents, students, and their pupils for making this preparation, the event, as a special one. This we all pray in God, your Son, through Christ the Holy Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Please remain standing for the Philippine National Anthem. Please be seated. Once again, maupay nga aga Buktuhan Diwan, and welcome to our civic military parade and band exhibition for this year's celebration of the Fiesta of Our Lady of the Immaculate Conception. We would like to acknowledge and aton mga bisita, yan ang aga, we would like to acknowledge our officials of the municipality of Giwan. We have here Honorable Carlito Abrugar, Honorable Aldo Sison, Honorable Eric Cordero, our Vice Mayor, Honorable Veronica Cabacaba Ramirez, our Mayor, Mayor Annalise Gonzalez Juan, and also we have here our hermanos and hermanas for this year. The representative of the St. Mary's Academy of Giwan, we have Ma'am Cynthia. From the Eastern Summer State University Giwan campus, we have our campus administrator, Sir Jared Celis, and of course, from the Giwan North, we have here Ma'am Maricon Garado. And also, we would like to acknowledge the Giwan South, the Giwan East, and the Giwan National High School. And this time, Yes, and at this time, let's hear the welcome message of our dear Vice Mayor. Let's all usher her with a round of applause. Honorable Veronica Cabacaba Ramirez. Maupay, maupay, nga aga, inyong nga tanan. Mauna, ang akong paghataging katalahuran, aton Parish Team Ministry, na pinangungunahan na Reverend Father Bobo Aloknaba. Sugad man ang aton mga bigon, na binuligon, na ikaw sa iya Mayor, Mayor Analisa Gonzalez Juan, mga konsihalis nga Auntie Anak, mga konsihal Puli, konsihal Eric, konsihal Aldos, and konsihal Carlito. Sugad man ang mga representative, ang aton mga hermano yan ang atulig, di Ma'am Mary Corazon Gerado, ni Sir Jared Silis,
Sugad man kanang siya masayon. Ang atong tourism officer ni Ma'am Janet. Um, School band sa magkariro dilain nga eskwelahan, LGU employees, PNP, DFP, mga bisita, mga igkasi ko giwananon, nga nakatanan nga niya na maupay nga patron, nga maupay nga aga. Ano kita yan na nagsasaling-urog, iton aton kapiestahan, in honor of the Immaculate Conception. Una, ang aton pagpasalamat, ang aton mga grasya nga nagkakarawak, ang yan na matuwid. Diri lang kita nagsiselebrate, iton aton tradisyon, iton aton kapiestahan, kundi aani kita nagkakaurusan, ipapakita naton kung giwananon, in kita ay nagbuburoblik. So padayon lang kita nga magkaurusa, para itong padayon pa nga kauswagan, itong ating bungtod giwan. Nang ginaabi-abi ko ang tanan, nga mag-participate liwat, itong ating mga buruhaton, itong ating simbahan. So haiyo nga tanan, welcome ka mo, hindi nga may nangdanon nga okasyon, damo-damo salamat ng maupay nga mga patron na ating tanan. Thank you so much, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, for a warm welcome to our guests and participants for this event. And this time, let us hear the message of our ever-active municipal mayor of our municipality. Let us all give our hand to Honorable Mayor Annalisa Gonzalez Juan. To our team ministry at the parish of the Immaculate Conception na pinangungunahan ng Reverend Father Boyboy Alconaba, ang atong mga hermano, hiniyana na patron ito ng Immaculada Concepcion, ang G1 Department of Education Family, G1 North, represented by Ma'am Maricon Garado, and ESO G1, represented by Sir Jared Celis, and St. Mary's Academy of G1, represented by Ma'am Cynthia Vera Makasayon, of course, and G1 North, kay Sir Innocentis, kay G1 South, kay Sir Innocentis Madiraso, ng G1 East, kay Sir Steve Dais, and aton Honorable Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, and aton mga konsihales, niya na, Konsihal Eric Cordero, Konsihal Aldo Sison, Konsihal Carlito Abrugar, and Konsihal Poli Bagro. Ay yung tanan na mga hinigugma ko magiwananon, maupay nga aga hatong nga tanan. Patron naliwat naton, ng panahon naliwat, pinaton paghatag naton mga kalugaringon para magpasalamat ang nga tanan nga grasya na aton nagkakarawat. Nagpapasalamat ako ang mga nag-participate, hiniya na para maging mahinungdanon, maging marisyo, ini nga atong patron niya na hinihagiwan. Lugaring lausahay, kay nagiinuran, tungod kay panahon na manggut niya, pero ini nga atong pag-participate, in spite of the weather, mas dobli pa itong induluhensya na makakarawat naton tika naton mahal na patrona, the Lady of the Immaculate Conception. Ang nga tanan nga nag-parade, nag-participate ng civic military parade, ang nga tanan nga mga banda, ang magkadorodilain ng mga eskwelahan, I've been watching you, ay natanan ka mo, mga maghusay, natanan ka mo mga gwapo, natanan ka mo. I am really so proud of you.
nalilipay ako, kay nasarik ako, na itong mga taga-Giwan, maghusay talaga ng mga gwapo. Nga ng kabataan, in spite of your age, bisan kung kabataan pa kamo, inatinder gihapon kamo ini. So mga hinigugma ko, magiwananon, karuyan ko lang ay pay maruhain mo, patron niya na, itong atong Lady of the Immaculate Conception. Asya ini, itatong tunay na patron. Asya ini, itong naran, itong atong simbahan, or Lady of the Immaculate Church. So, ginaaghat ko kamong tanan nga buwas, ihalat naton ang aton mga kalugaringon para pagbisita sa simbahan, pagsimba, pagtinaik aton pagpasalamat ng pagdebosyon itong Immaculada Concepcion. Naniton aton sa Rayaw Unina, aada nga gym. Ada gym kay banging umuran, mapariwan una, di rin makapagsarayaw. Ginaaghat ko ito nga tanan nga giwananon. Pakisayaw kita, kay kirita man la inayana, nangumbilagad ako yung mga bisita, pero mas maupay pa kung makadto kamo, mga barangay officials, na tanan nga mga giwananon, para maging marisyo itakon sa rayaw uninat gabi in celebration of Our Lady of the Immaculate Conception. Ini nga aton patron, asya ini nagpapaurusa nga aton. Ini nga aton patron, asya nagpupukaw nga aton nga tanan, nga may ada, mahal na berhin, nga permi nabulig nga aton nga tanan. Nga doon mga taga-munisipyo, ang aton mga different committees, thank you very much. Ano yung mga support, ano yung mga sacrifices. And I congratulate the Giwan DepEd family for spearheading ini nga atong patron yan ang natuloy. Mabuhay po kamo ang tanan, Giwan, bungtuta, hinugmata. Maupay na desperas na ang atong natin. Thank you so much, Mayor Annalise Gonzalez Juan. Ngayon, ang pinapahibaro namin na atong Saraya Unina, din atong Desperas, at ito po Giwan Gymnasium para po maupay atong Sarayaw, in kaso man maumuran, din kita nga ito mauuranan. And this time, para naman atong hermanos message, we have here the representative of our hermanos, yan ang tuig. Let's all give our hand to the Giwan North, Ma'am Maricon Garado. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Ang aton tinahod nga Mayor Annalise, aton Vice Mayor, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, Sir Jared from ESO, ang aton mga konsihales nga anhiya na nagtambong kini nga aton paisanisan. Labi na god nga dohan aton parish ministry nga pinangungunahan ni Father Boyboy. Aton nga tanan maupay nga agangan, maupay nga patron. Itamon pagpasalamat hin madamo nga inspired panahon na hinayon ang pagsalinurog hanaton kapistahan. An hermanos haniya nga tuig ani Immaculate Conception Fiesta, awan DepEd Elementary, Giwan East and North, then ESO, Giwan National High School, anong tanan nga mga teachers, nga dahan DepEd. Ini namon paambit han amon mga grasya nga natagamtaman, nga kundiri tungod hini warag gihapon karisiyuhan hini nga aton panahon kita aton nga piyestahan. Itamon pag-imbitar na binagudbuwas. Hit oras hiton stational mass nganit mga misa hiton aga.
pati itong prosesyon itong kulo. Nga tanan ta kita magtambong, kaya siya niya, it highlight kita aton ginsasalin oro. Ngayon, tonight, iton Vesper Dance, tungod manggod nga iton panahon, diri kita sigurado. So, instead nga niya plaza, so gadahan din kaorosaan, aadto kami pagkakamayada, o kita nga tanan, ha gym, para maupay itatong saraya, walay sana makabalaong, sana itaton kuryente, diri unta mag Christmas light kunina. Salit nangangamuyo kami nga sana magmaupay gihapon iton pagkaurosa. Ha luyo hiton panahon magpapadayon ang karisyuhan ay kapistahan ani Makulala Concepcion. Kayo ang tanan nga aniya nga nagtambong hini nga karisyuhan, madamo nga salamat ngan maupay nga patron ha aton nga tanan. Thank you so much, Ma'am Maricon Garado, the district head of the Giwan North and the representative of our hermanos and hermanas for this year's fiesta. Yes, so, yan na. Ayan na natin pag-iha. Kanina kita natin band exhibition. And, our first to perform, or an adult-only performer for this year's band exhibition. Ayan, well, nag-prepare but Alright, so while ang aton performing band is nagpre-prepare for their band exhibition, we would like to thank our hermanos and hermanas for this year's Fiesta of Our Lady of the Immaculate Conception. Thank you so much to Eastern Samar State University Giwan, the St. Mary's Academy of Giwan, the Immaculate Conception School, Giwan National High School, Giwan East District, and the Giwan North District Schools. Damang salamat po for hosting this year's Fiesta of Our Lady of the Immaculate Conception. And also, thank you so much to the local government unit of Giwan, headed by Mayor Annalise Gonzalez Juan, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, and the members of Sangguniang Baklian. Maraming salamat po. And to all nag-participate hindi nga ato na Civic Military Parade, damo na salamat. yes. Okay, so I think our performing school is now ready. Ladies and gentlemen, the champion of the band competition at Santo Rosario of Fiesta. Ladies and gentlemen, the St. Mary's Academy of Giwan Marching Band.
Once again, ladies and gentlemen, St. Mary's Academy of Dion Marching Band. Wow, thank you so much. The grand champion of the Santo Rosario Band Exhibition. Thank you so much, St. Mary's Academy of D1 Marching Band. And this time, ladies and gentlemen, para naman maghatag niya ng style, let us all give our hand to Honorable Councilor Eric Porter. Upay nga patron nga Merry Christmas everyone. So before end this civic military parade, let me express my adoration to God Almighty and to our patroness, the Immaculate Conception. And also to acknowledge and mga efforts sa natin mga hermana at hermano mayores coming from the different family from the Dion National High School, the Dion North, Dion East, ICS, SMAG, and the Eastern Summer State University, represented here by Sir Jared, Ma'am Maricon, and Ma'am Cynthia, and also the local government of Divan, headed by the Municipal Mayor, the Vice Mayor, Councilor Paul is here, Councilor Caloy, and Councilor Aldos. And siyempre, natin mga band contingents na nag-participate in the Mine Anthem Parade this morning. And also to our other participants and mga audience na niya na. Pati nga po na nag-organize na hindi nga ating sa parade, John and Michael and the Angelica Kakay Gaya. So hindi nga mga celebrations sa kanini, nagpapasalam natin ang spiritual guidance sa natin mga street members. And we know for a fact na mga religious occasions, mga fiesta like this are constant reminders for a community to put front and center its faith. For nowadays, there's a lot of causes for distractions, reasons to get confused, on whom to believe amidst lies and half-truths. And then tatamo dito tato na convo hearings, pati kahapon nagpapadagdag pa yung mga convo screenshots. But amidst all this, there's always reason to celebrate Christmas and even our fiestas. So nagpapasalamat kita always to God be the glory. And upay ang patron, ang sa rin pagkanta, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Upay nga aga, salamat sa iyo matanan. Thank you so much, Honorable Eric Cordero. Thank you so much, Honorable Councilor Eric Cordero. And once again, we would like to thank our hermanos for this year's Fiesta of Our Lady of the Immaculate Conception. Thank you so much to Eastern Samar State University Q1 campus. St. Mary's Academy of Q1, Thank you so much to Immaculate Conception School. Q1 National High School, And thank you so much to Q1 East District. and Q1 North District School. Maraming salamat po. Thank you so much. And we would like also to thank sa mga nag-participate na ng Civic Military Parade. Thank you so much. To our official media partner, thank you so much to Radyo Natin G1 and G1 News TV. And atong mga school journalists, damo-damong salamat. And to our officials of our municipality, thank you so much, Mayor Annalise Gonzalez Juan, Vice Mayor Veronica Cabacabalagiras, and the members of the Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat sa ating nag-organize sining aton Civic Military Parade. Thank you so much to the Office of the Municipal Investment and Tourism, to our Tourism Officer, Ma'am Janet Israel Ramos. Thank you so much. To the staff, thank you so much, Miss Lady Lina Arias and Miss Angelica Kakay Ugaya. Maraming salamat po. And this ends ang aton Civic Military Parade. Damo-damong salamat. This is your host, Michael Acosta. And John Velasco saying, maupay yung patron. Q1. It's easy.